Comment dit-on aspirateur en anglais? Vacuum cleaner, stove, coffee maker. Vacuum cleaner. Inventé par Hubert Cecil Booth en 1901. Invented by Hubert Cecil Booth in 1901. Comment dit-on fer à repasser en anglais? Electric fan, electric iron, electric mixer. Electric iron. Inventé par Henry W. Seeley en 1882. Invented by Henry W. Seeley in 1882. Comment dit-on four à micro-ondes? Washing machine, toaster, microwave oven. Microwave oven. Inventé par Percy Spencer en 1945. Invented by Percy Spencer in 1945.